বিশালগড় অফিস টিলা CPIM বদলनि हाबनाक बसगाव खादमा फुनुक लेमनि मांगब्ले काशेफेका तिनि जुन तालनि सिस्नि सालमारि क्राकसालो खादमा फुनुक मानो कितिंगै असालो खुंबा मोटरसाइकेल सुबाय सुक्रुब खलाइजाखा पाटिमा थायो थांसगिका पुलिस कक्तमा साइबानखा क्राकसालो बिशलगढ़ अफिस टिला CPIM हाबनाक बसगाव खादमा फुनुगै CPIM आदंग्रकनि साकाव जुदा जुदा ककसिलजा मंगसिल चलाइखा आ ककसिलजा मंग्रक अंखा CPIM बदलक पाकिस्तान रगै स्लोगान रिवै तंगलाइखा आबै बाक्सा माओवादी रत्न लगिरिवै तंकाहनै ककसिलजामुं सिलचालाइखा सालकिसा सिगांग गोजा मन्त्रियक्रा मानिक सरकार बाहायनो माओवादी रत्न तयै माओवादी रकनि बागै काबै तंग हनै ककसिलजामुं सिलै असालो खादमा फुनुखा आबनो गसिवै नाहिमान गलाखनै তারা হলো একটা কমিউনিস্ট দল, যেই দলটা নাকি পাকিস্তানকে সমর্থন করে। আমরা দেখছি কিছুদিন আগে কলকাতা প্রকাশ্যে রাস্তার মধ্যে তারা পাকিস্তানের জন্য মায়া কান্না করতেছে। আজকে তারা এখানে দাঁড়িয়ে সেরা পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিতেছে। এই পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দেওয়া আমরা কোনো সময় মাইনে নিতে পারতাম না। তাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আমি দেখলাম তারা মাওবাদীদের জন্য কান্নাকাটি করছে। তারা এই দেশে থেকে এই দেশের বিরুদ্ধে কথা বলবে, এগুলি আমরা কোনোদিনও মেনে নিতে পারবো না। এই CPIM